Ay, Ay, saman. ay, te. Namoy, Ber? Ber, lantawan sana ako sa rep. Ah. Mura magkatong listahan sa utang. Nagirong pangalan, oh. Napag-1,000 akong utang? Abot na pag-1,000? Direksyon ko ini. 5 na akong ibilin. Putdong ko rin 0. Dong, wala na Ber ay. Wala? Hurot na, tanduay na lang. Okay na tayo? Ugma pa man ko mangumpra. Ah, okay na. Asa na tayo? Psst, Dong. Psst. Ah, te, dahil kung bayad utang, te. Dili pa man ko maningil og utang. Ikaw man tong anak ni Maribek ka mo kalit og kirig, no? Oo, ako tong kulit og kirig. Ah, giapel man ko ti ka sa lista kay matagaan mo mga ayuda ba? Kini nga ayuda gihatag na po siya gobyerno. Ah, nga na akong pangalan. Ano man imong pangalan nato dire? Pila do ang madawat na mo, te? 5,000 naman to dire og lista mo to nako. Oy, giiris man 5 naman lang na imuha. Iris? Ah, basin ko an kuha na kanang na nagbulpin ba? Dili mo ra giiris ginis taga barangay 5 nang gini mo oh. Ah. Tipon ti oy. Sige ko ay. 5,000 magaihatag. 5,000 lagi pero 5 naman kabuta si balang mo mo tapal. Natanawa lagi kirig-kirig na. Tipon Dili lagi ko makatapal ana.